اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد نہج البلاغہ اور قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ نہج البلاغہ میں قرآن مجید کی عظمت، نہج البلاغہ میں قرآن مجید کے متعلق دستور العمل اور نہج البلاغہ میں قرآن مجید کے تفسیر کی بات کی جائے۔ آج خصوصیت کے ساتھ آپ برادران، بزرگان، عزیزان سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا یہ سیشن کا ایک نیا سلسلہ نئے سال سے شروع ہو رہا ہے، اور اس نئے سال میں مختلف افراد مختلف طریقے بتلاتے ہیں کہ ہمیں نیا سال کیسے گزارنا ہے۔ میں بارہا یہ جملہ عرض کر چکا ہوں، آیت اللہ العظمیٰ یہ بہجت کا، کہ کسی نے کیا اکثر لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آقا ہمیں کوئی ایسی کتاب رہنمائی کیجئے جس کا ہم مطالعہ کریں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کتاب وہی پڑھ لیجئے جس کی عصمت کی، جس کی لا ریب ہونے کی رب نے قسم کھائی ہے اور اعلان کیا ہے۔ تو ابتدائی سال میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کو ہم اپنی زندگی کے لیے دستور العمل بنائیں، اور قرآن مجید کے مطابق پھر علی امیر المومنین نے اپنی زندگی گزاری ہے، لہذا اگر عملی زندگی کو دیکھنا ہے تو وہ ہمیں نہج البلاغہ میں ملے گی۔ اب جناب امیر علیہ السلام نے جہاں قرآن مجید کے سب سے زیادہ ایک ساتھ مقام اور فضائل بتلائے ہیں، وہ یقیناً آپ متوجہ ہیں، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 196 ہے، اور اس کے بہت سارے جملات اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ خطبہ 196 میں جناب امیر علیہ السلام نے 42 فضائل قرآن بتلائے ہیں۔ آخر میں اگر آپ جائیے تو 4-5 فرامین چھوڑ کے اس سے پہلے ایک جملہ ہے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَتِيَّةً لِمَنْ أَعْمَلَهُ۔ بڑی خوبصورت مثال ہے، اور یہ ہے کمال کلام علی۔ 3 لفظوں میں جناب امیر علیہ السلام نے قرآن مجید کی عظمت یوں بیان کی ہے کہ گویا کل توجہ الی القرآن کا خلاصہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ مفتی جعفر حسین مرحوم نے اس کا ترجمہ بڑا خوبصورت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید کو اپنا دستور العمل بنائے اس کے لیے مرکب تیز گام ہے۔ نہج البلاغہ میں جناب امیر فرماتے ہیں جس نے قرآن کو اپنے لیے دستور العمل بنا لیا، اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنا لیا، اس کے لیے کیا ہے؟ تیز گام سواری ہے، تیزی سے چلنے والی سواری ہے۔ یعنی اگر ہم اس تیز رفتار، ویسے 2 چیزیں ہیں، تیز رفتار دنیا اور روشنی والی دنیا۔ اس تیز رفتار دنیا میں دیکھیے 2 قسم کی تیزی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسی تیزی ہوتی ہے کہ انسان اگر مثلا کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے اور یہ ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جناب ایسا چلو، اس لیے کہ خطرناک تیزی۔ لیکن ایک یہ ہے کہ محفوظ تیزی۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ محفوظ طریقے سے اور تیز رفتاری سے منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ذریعہ کیا ہے؟ قرآن کے دستور العمل پر آپ عمل پیرا ہو جائیں، اور قرآن مجید انشاءاللہ وہ سواری ہے جو آپ کو تیزی سے بھی پہنچائے گی، حفاظت سے بھی پہنچائے گی۔ تو اس میں خصوصیت کے ساتھ جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں قرآن مجید کو دستور العمل بنانے کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ اب بہرحال یہ نئے سال میں اکثر جگہوں پہ یہی عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم، چونکہ یہ سال ایک اعتبار سے خصوصی ہے اس میں کہ جنوری میں جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کا سلسلہ ہے۔ پچھلا سال ختم ہوتا ہے تو جناب سیدہ کی شہادت کے ایام میں، یہ سال شروع ہو رہا ہے تو جنوری کی 14 کو جناب سیدہ کی ولادت ہے۔
اور جناب سیدہ کی محبوب چیزوں میں سے ایک چیز اور اس پورے گھرانے کی محبوب چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اب میں اس طرف نہیں جاتا کہ کہاں کہاں انہوں نے اس کو اپنا محبوب قرار دیا ہے، لیکن امیر المومنین کا یہ فرمان ذہن میں رکھیے۔ اور پھر آتے ہیں کہ قرآن مجید کا اگر ایک دستور العمل ہمیں لینا پڑے، ہاں بعض جگہوں پہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ایک دعا مانگیں گے تو آپ کی وہ قبول ہوگی، اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ایک دعا مانگ کے اس پہ کافی سمجھنے والا نہیں ہے، وہ فرماتا ہے مانگتے رہو، اور جو اس سے مانگنا چھوڑ دے وہ کہتے ہیں آپ تو متکبر ہو گئے ہو۔ اور مانگنا بھی اس میں کبھی کہتا ہے کہ مجھے خاموشی سے مانگو تو بھی میں دیتا ہوں، اور کبھی وہ فرماتا ہے کہ ذرا آپ آواز سے بھی مانگو، نادا بھی ہے اور مناجات بھی اس کی طرف ہے۔ تو بہرحال یہاں جو جب ہم مانگتے ہیں اس کریم اللہ سے تو اب ایک جملے میں مانگا جا سکتا ہے اور مسلسل بھی مانگا جا سکتا ہے۔ میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ذرا اس کو دیکھیے کہ آیا ہم اس ایک جملے میں قرآن مجید کا دستور العمل کہاں تلاش کر سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد والا۔ علی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آج ہمارے نئے شاگرد بھی آ گئے اور سامع بھی آ گئے، عزیزم جعفر پروردگار عادل عزیز کے اس گھر میں برکتوں کا نازول فرمائے، اور ان کے بچوں کو صحت و سلامتی اور دین و ایمان کے ساتھ حفاظت فرمائے، اور پروردگار علوم محمد و آل محمد سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس گھر میں برکتوں کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ اور صلوات پڑھ لیجیے۔ تو آپ کوئی جملہ بھی کہہ سکتے ہیں قرآن مجید میں، مثلاً کہ ایک جملے میں اخلاق عملی بھی ہو اور اخلاق علمی بھی ہو۔ میں ایسے سوچ رہا تھا، جیسے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے جملات ہو سکتے ہیں، لیکن آج اس پہلے سیشن میں ایک ہوگا کہ قرآن بھی آ جائے گا، پیغمبر اکرم کی ذات بھی آ جائے گی، اور جناب امیر المؤمنین کے دستورات بھی آ جائیں گے۔ میں نے جو جملہ اپنے طور پر دیکھا ہے کہ اگر ہمیں کہا جائے اخلاقیات میں سے ایک جملہ چن لیجئے، تو میں نے جو چنا ہے وہ سورہ قلم کی سورہ نمبر 68 کی آیت نمبر 4 کو اگر آپ دیکھیے تو ارشاد پروردگار ہوتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرا محبوب یقیناً آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہنے والا کون ہے؟ رب ہے، کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ پیغمبر اکرم کو کہہ رہا ہے۔ کہاں کہہ رہے ہیں؟ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے۔ یہ ساری قرآن، توحید اور پیغمبر کی ذات یہاں جمع ہو گئے، ذرا اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب اگر ہم پھیلانا چاہیں، پوری سال اخلاق پہ بحث کرنا چاہیں، تو مالک خلق عظیم کیا ہے؟ مالک خلق عظیم ذات پیغمبر اکرم کو قرار دیا رب نے یہاں۔ اب پیغمبر نے جو کچھ بھی کیا وہی اس اخلاق کی تفسیر ہوگی، اور زندگی و سیرت پیغمبر اکرم میں اگر اس کو کہوں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس جملے کی تفسیر ہے زندگی پیغمبر، سیرت پیغمبر، تو یہ کہنا مناسب ہوگا۔ اب یہ جب پیغمبر اکرم کل اخلاق کا خلاصہ ہوا تو یہ ایک گویا قرآن مجید کا دستور بھی ہے، اور وہ دستور بڑا مشہور ہے، وہ محبت کا ثبوت بھی ہے اور پیروی پیغمبر بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ، یہ قرآن مجید کی آیت، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ پیغمبر سے کہلوایا اللہ نے، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں فَاتَّبِعُونِي، تو مجھ محمد کی اتباع کیجئے، یحببکم اللہ، اس اتباع کا نتیجہ کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اب دیکھیے یہ ایک، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، بڑی دلچسپ چیز ہے اور کبھی بحث انشاءاللہ کریں گے۔
اب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اب یہاں نتیجے میں پیغمبر کی اتباع و پیروی کے نتیجے میں یہ نہیں کہا کہ آپ کو جنت ملے گی. یہاں کیا کہا ہے کہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ آپ مصطفیٰ کی اتباع کیجئے، پیروی کیجئے، تو کیا ہوگا؟ آپ سے اللہ محبت کرے گا. خود اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت کرنا کوئی ایک بلند چیز ہے، جس بلند چیز کو اپنا کر انسان اللہ کی محبت حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا محبوب بن سکتا ہے. اب جب اللہ کا محبوب بنا ہے تو یہاں سے ذرا نہج البلاغہ اور صاحب نہج البلاغہ کی عظمت کو دیکھتے جائیے. دو جملوں میں عرض کرتا ہوں. کیا ہوا؟ خلق عظیم کا مالک ہے پیغمبر. سیرت پیغمبر کس میں ملے گی ہمیں؟ اسی خلق کی تفسیر میں. اب اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے؟ اب اللہ کی محبت ملتی ہے پیغمبر کی اتباع میں. اب جو سب سے بڑا متبعی پیغمبر ہوگا، تابع پیغمبر ہوگا، گویا وہ سب سے بڑا محبوب خدا ہوگا، اور وہی گویا خلق عظیم کی سیرت میں پیغمبر کا پیروکار ہوگا. اب اس کے لیے پیغمبر اکرم نے ایک جگہ پہ یہ فرمایا، اور فقط اپنا نہیں فرمایا. یہ آیت میں تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے محبت کرے، فاتبعونی، مجھ محمد کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کرے گا. اب اس کے ساتھ اگر عظمت صاحب نہج البلاغہ جاننی ہے اور پیروی مصطفیٰ جاننی ہے تو وہ خیبر والی حدیث کو سامنے رکھیے. اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے جب یہ اعلان کیا کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اب اس آیت کو اس حدیث سے جوڑیے تو ہمارے لیے واضح ہو جائے گا کہ پیغمبر کا مطیع کامل کون ہے؟ وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے. اب دستور العمل کا خلاصہ اگر کرنا ہے تو وہ کیا ہے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم. اور اس خلق عظیم کی اگر مکمل طور پر پیروی کی ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب نے. اب نہج البلاغہ یہی اسی امام کا کلام ہے، اسی امام کا فرمان ہے. نہج البلاغہ میں سے اگر کسی چیز پر ہم عمل کر رہے ہیں تو گویا ہم اس تفسیر اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کے مطابق عمل کر رہے ہیں. اور میں ابھی اس میں اتباع رسول اور علی ایک موضوع ہے اور میرا پسندیدہ موضوع ہے، جہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفَظُونَ من اصحاب محمد انی لم ارد علی اللہ ولا علی رسولہ ساعتا قط. پیغمبر کے امین صحابی اس چیز کی گواہ ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اللہ یا اللہ کے رسول کی ایک لحظے کے لیے بھی مخالفت نہیں کی ہے. اب اگر ایک لحظہ کے لیے مخالفت نہیں کی ہے تو اب ہم ان آیتوں کو حدیثوں کو جوڑ کے نتیجہ کیا نکالیں گے؟ نتیجہ یہی نکالیں گے سب سے بڑا اتباع کرنے والا کون ہے؟ علی ہیں. تو سب سے بڑا محبوب مصطفیٰ و محبوب خدا کون ہوگا؟ وہ ذات علی ہوگی. اور یہ نہج البلاغہ کیا ہے؟ اسی علی کے کلام کا نام ہے نہج البلاغہ. لہٰذا اگر یہاں امام کے فرمان کو ہم دیکھیں گے یا نہج البلاغہ کی روح سے ہم علی امیر المومنین کی زندگی کو دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ محبوب خدا کیسے بنا جاتا ہے. اور یہ محبوب خدا بن جانا یہ موضوع پھیل نہ جائے، ورنہ قرآن مجید میں جو ہے کہ رضوان اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز جو کائنات میں ہے وہ اللہ کی رضا ہے. یعنی اس رضا کو دوسرے معنوں میں لے لیں کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ کی رضائیں حاصل ہو جائیں، تو یہ کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے. اب یہ تو ہو گیا وہ کہ خلاصہ اخلاق اگر دیکھنا ہے یا ہم یوں کہیں کہ قرآن کے دستور کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو خلاصہ ہوا خلق عظیم مصطفیٰ. اب ایک جو جملہ جو ہے وہ جناب امیر کا مجھے یہاں نہج البلاغہ سے عرض کرنا ہے خلق عظیم کے حوالے سے، اور اس کو ذرا آپ خود بھی جوڑتے رہیے. وہ ہے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 85 کا ایک جملہ، اور اس میں جناب امیر علیہ السلام کے ذرا اخلاق کو دیکھیے. یہ جملہ پھر جو ہے وہ قرآن مجید کا اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ جناب قرآن مجید کا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم. اب اس جملے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 85 کا آخری حصہ آپ اگر دیکھیں تو یہ وَمِنْہَا سے پہلے دو جملے ہیں.
यानी आखिर से 5-7 जुमले जो हैं वो आप पहले आएंगे। तो काफ़ी फ़ज़ाइल हैं इसमें, और इसका एक हिस्सा मैं अक्सर अर्ज़ करता रहता हूँ, फ़अनज़िलूहुम बिअहसन मनाज़िलिल कुरान, कि अहले बैत को वही मकाम दो जो कुरान का बेहतरीन मकाम है। इसी खुतबे के आखिरी हिस्से में इमाम फरमाते हैं व अरैतुकुम कराइमल अखलाक मिन नफ्सी। इस जुमले के लिए आपको ज़हमत दी और ये मुकदमा जो है वो तवील हो गया। खुलासा अखलाकियात क्या हो गया कि पैगम्बर की ज़ात मालिक खुलुक़ अज़ीम है। यहाँ खुतबा 85 में जनाब अमीर क्या फरमाते हैं, और तुमसे हमेशा पाकीज़ा अखलाक के साथ पेश आया। व अरैतुकुम, और मैंने आपको दिखाया है, कराइमल अखलाक, बेहतरीन और पाकीज़ा अखलाक, मिन नफ्सी, अपनी ज़ात से। ये कराइमुल अखलाक, इस पे 2 लफ्ज़ हैं, एक है कराइमुल कुरान और एक है कराइमुल अखलाक। जिसको हम इंग्लिश में भी जब लफ्ज़ करीम इस्तेमाल करते हैं तो मैं समझता हूँ वही माना, करीम वाला माना अरबी में इस करीम का जो है वो कराइम भी उसी माने में आता है, यानी किसी चीज़ का खुलासा, निचोड़ और चुनी हुई चीज़ें। जैसे इंग्लिश में करीम लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मसलन ये उस फैमिली का करीम आदमी है, ये हम बैठे भी करीम फैमिली के उसमें हैं, तो परवरदिगार इनको और इज़्ज़त दे। और उसमें एक करीम के माने में जो है जब ये आया है तो 2 जगह पे अहले बैत के लिए लफ्ज़ कराइम इस्तेमाल हुआ है। फ़ीहिम कराइमुल कुरान, कुरान की बेहतरीन और करीम आयात जो हैं वो अहले बैत के बारे में हैं। यहाँ अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में आपको दिखाए हैं कराइमुल अखलाक। वो जो पैगम्बर फरमाते हैं के लिए अल्लाह फरमाता है, पैगम्बर के लिए अल्लाह फरमाता है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वही मालिक खुलुक़ अज़ीम मुस्तफ़ा थे, मैं अली ने मुस्तफ़ा का शागिर्द बन के आपको वो कराइमुल अखलाक दिखाए हैं कि करीम अखलाक क्या होते हैं, मालिक खुलुक़ अज़ीम मुस्तफ़ा की सीरत की पैरवी कैसे होती है। अब मैंने अर्ज़ किया है कि सीरत मुस्तफ़ा क्या है, अखलाक को बड़ा खूब किसी ने कहा, पूरी अच्छाइयों को जमा करो, उनका निचोड़ पेश करो तो वो मुस्तफ़ा बनते हैं। तो और कराइम मुस्तफ़ा और अखलाकियात मुस्तफ़ा, इस आये इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम को फैलाओ तो दुनिया की अच्छाइयाँ नज़र आती हैं, यानी पूरी दुनिया की अच्छाइयाँ जो इस एक जुमले में नज़र आती हैं। अली फरमाते हैं मैं अली ने आपको उसमें दिखाई है, ये गोया मैंने अमलन करके दिखाया है, उसने फरमाया है, सिखाया है, मैं अली ने आपको करके दिखाया है। अब यहाँ ये 2 चीज़ें जो हैं वो अगर मद्देनज़र रहें, अब पलट के आते हैं कि इस साल जब हमें ये जान लिया, अल्लाह कहता है, कुरान में कहता है, पैगम्बर के लिए कहता है, क्या कहता है, खुलुक़ अज़ीम है। अली फरमाते हैं मैंने खुलुक़ अज़ीम आपको करके दिखाए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें कौन सा दस्तूरुल अमल चाहिए, हमें क्या चाहिए कि हम भी उन साहिबान इज़्ज़त में शामिल हो जाएं, उस अखलाक के रोशनियाँ हमें भी मुयस्सर आ जाएं। अब उसमें जो है वो देखते हैं हम कि अमीर अलैहिस्सलाम ने अखलाकियात के बारे में क्या कहा है। तफसील में नहीं जाएंगे, मुख्तसरन हम ये अर्ज़ करेंगे कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अखलाकियात के बारे में जो चीज़ें फरमाई हैं, मजमूआ अगर आप उसको देखें तो कलिमात किसार में नंबर 38 को अगर आप देखिए, कलिमात किसार में नंबर 38 एक जगह पे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर आप किसी चीज़ पे फ़ख्र करना चाहते हैं, अकरमुल हसब हुस्नुल खुल्क, सबसे बड़ा ज़ाती जौहर क्या है। इंसान अगर ये चाहता है वो कहे कि मैं कोई ज़ाती तौर पर कोई बड़ा जौहर, बड़ा कोई कमाल, कोई बड़ी बुलंदी जो है वो हासिल कर लूँ, तो वो क्या है, वही मैंने जैसे इब्तिदा में अर्ज़ किया है, पैगम्बर अकरम के अखलाकियात को देखना है। यहाँ ख़त क्या कलिमात किसार नंबर 38 में
اور وہ بھی اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں لِابْنِهِ الْحَسَنِ یا بُنَيَّ احْفَظْ عَنِّي عَرْبًا وَعَرْبًا، اے بیٹا مجھ سے 4 چیزیں اور 4 چیزیں یاد رکھو، 4 باتیں اور 4 باتیں، اور لا يَضُرُّكَ مَا عَمِلْتَ مَعَهُنَّ، عجب دعویٰ ہے جناب امیر علیہ السلام کا، ان 4 چیزوں کے ساتھ جو کچھ بھی کرو گے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ضرر نہیں پہنچائے گا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں، تفصیل میں نہیں جائیں گے اس کی سارے فرمان کے۔ امام فرماتے ہیں ان اغنى الغنى العقل، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت کا نام ہے عقل، دانش، علم۔ وَأَكْبَرُ الْفَقْرِ الْحُمُقِ، سب سے بڑا فقر کیا ہے؟ ناداری۔ سب سے بڑی ناداری کیا ہے؟ حماقت و بے عقلی۔ دولت کیا ہے؟ عقل، اور فقر کیا ہے؟ بے عقلی۔ کبھی کبھی اب یہاں کیا ہوتا ہے، آج کسی سے بات ہو رہی تھی کہ جو زیادہ ہوشیار ہوتا ہے وہ زیادہ شرارتیں اور زیادہ نافرمانیاں کرتا ہے۔ نہیں، عقل جس کو اللہ نے دیا ہے وہ اگر خود اپنے عقل کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتا رہے تو وہ کبھی ادھر ادھر جا ہی نہیں سکتا۔ بہرحال اس موضوع پہ زیادہ نہیں رکتے۔ تیسری چیز وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجْبِ، امام فرماتے ہیں سب سے بڑی وحشت کیا ہے؟ غرور اور خود بینی۔ غرور اور خود بینی سب سے زیادہ وحشتناک چیز ہے۔ میں نے درجنوں کتابیں جو مطالعہ کی ہیں سائیکالوجی کی، یا مثلا یہ جو لوگوں سے برتاؤ کے سلسلے میں نے اس ایک جملے میں اس کا خلاصہ کر سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ خود کو دوسروں سے بہتر نہ جانو۔ یہی اگر آپ کہیں بھی کسی سے بھی اپنے کو بہتر جانیں گے، ایک بزرگ کا جملہ میں پچھلے 2-3 جگہوں پہ کہیں نقل کر چکا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کو اپنے سے کم سمجھنے لگو، جب آپ کبھی کسی کو اپنے سے کم سمجھنے لگو تو خبردار ہو جاؤ کہ آپ تکبر کی زد میں ہو۔ اب یہ تکبر کی زد میں آ جاتا ہے جب آدمی کسی کو اپنے سے کم سمجھتا ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی کمزوریاں ہی تلاش کرنی ہے، بہت شوق ہے کہ آپ کمزوریاں تلاش کرو، تو اپنی کمزوریاں تلاش کرو، دوسرے کی طرف اگر توجہ کرنی ہے تو اس کی اچھائیاں تلاش کرو۔ اب یہ پہلا جملہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو اپنے سے کم سمجھنے لگیں تو مقصد یہ ہے کہ ہم متکبر ہیں جناب۔ اور پھر جب آپ تکبر کریں گے، آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ پھر آپ کے قریب وہی آئے گا جس کو آپ کی ضرورت ہوگی، وہ آپ کی محبت یا آپ کی چاہت میں وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا، وہ اپنی ضرورت کے وقت جو ہے وہ آپ کے قریب آئے گا۔ اور جو ضرورت کے وقت قریب آتا ہے وہ جب ضرورت اس کی ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو وہ پوچھتا ہی نہیں ہے۔ لہذا یہاں امام فرماتے ہیں، اور اس کو امام نے دونوں کو آپس میں مقابل رکھا ہے، اوحش الوحشت العجب، کہ سب سے بڑی وحشت غرور اور خود بینی ہے۔ اب عجب اور تکبر میں کیا فرق ہے؟ بہرحال یہ ہے کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ وہ ذاتی طور پر خود کو بہتر سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ امام نے فرمایا خطرناک اور وحشتناک کیا ہے؟ غرور ہے۔ وَأَكْرَمُ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلْقِ، اور سب سے بڑا ذاتی جوہر کیا ہے؟ حسن اخلاق، دوسروں سے اچھے طریقے سے پیش آنا۔ یہ ہے حسن خلق۔ جناب امام علیہ السلام نے عظمت بتلائی ہے حسن خلق کی، اور اعلان کیا ہے کہ میں نے حسن خلق جو ہے وہ آپ کو اپنے عمل سے دکھایا ہے۔ ایک جملہ جو آج کے سیشن کا مین وہ ہے کلمات کثار نمبر 113 کو آپ اگر دیکھیے، یہ ایک بہت ہی خوبصورت مجموعہ ہے مواعظ حسنہ کا اور جناب امیر علیہ السلام کے دستور العمل کا۔ بات کہاں سے چلی تھی وہ ذہن میں رہے، بات یہاں سے چلی تھی کہ ہم ایک جملے میں اگر اخلاقیات کا خلاصہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ
खुलुक अजीम है। और अगर आप उन अखलाकियात को फैलाना चाहें तो यहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने गोया उसकी थोड़ी तफसील पेश कर दी है, और वो क्या है, कलिमात किसार में से नंबर 113 को आप देखिए। नंबर 113 में मेन तो हमारा मौजूद बहस जो है वो है वला करीन का हुस्निल खुल्क। जुमला नंबर 5 जो है वो ये है, इमाम फरमाते हैं और खुशखुल्की से बेहतर कोई साथी नहीं है। वला करीन का हुस्निल खुल्क, हुस्न खुल्क से बेहतर कोई साथी आपका नहीं है। अब ये इस साल के हवाले से अगर हम ये कहें कि इसी हुस्न खुल्क को हम अगर अपनाना शुरू कर दें, एक जगह पे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने नाजुल बलागा में फरमाया है कि, और बाकी इमाम ने भी अपने अपने लफ्ज़ों में, अत्तवद्दुद निस्फुल अक्ल, दूसरों से मोहब्बत करना ये निस्फ़े अक्ल है। यानी अगर किसी के अक्ल को परखना है तो उसका आधा अक्ल जो है वो आप इसी से जान लेंगे कि ये दूसरों से कितनी मोहब्बत करता है। यानी दूसरे लोगों से मोहब्बत करना ये अमीरुल मोमिनीन के फरमान के मुताबिक अक्ल की निशानी है। अब दूसरों से मोहब्बत सिखाई है इस घराने ने, और दुश्मनों से भी मोहब्बत। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के जो है वो बहुत सारे वाक़यात, इससे बढ़ के क्या वाक़या हो सकता है कि इंसानियत को, हमारे उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह हुसैन मज़ाहिरी अक्सर ये जुमला फरमाया करते थे कि कातिल को शरबत गवारा बख्शने वाला कोई घराना है तो वो अमीरुल मोमिनीन ने अपने अमल से बतलाया है। और अपने बेटे को अजब है, आप उस आखिरी लहजे की वसीयतों को देखें। कुछ वसीयतें जो हैं वो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने यहाँ ख़त 23 में और ख़त 47 में पेश फरमाई हैं। अपने बेटे को ऐसे नसीहतें कर रहे हैं कातिल के लिए जैसे अपने कोई महबूब तरीन बंदे को भी। आप देखिए, बंदे का जिस्म ज़ख्मी हो और उसको यकीन हो चुका हो कि मैं इससे सेहतयाब नहीं होगा, तो वो अपने प्यारों को वसीयत करते हैं। आप अगर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की वसीयतों को देखें तो जब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम वसीयतें शुरू करते हैं अपने आखिरी लहजे में, तो जहाँ अपने प्यारों के लिए वसीयतें करते हैं वहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम अपने दुश्मन के लिए भी वसीयतें कर रहे हैं। और दुश्मन के लिए वसीयतें करते हुए जनाब इमाम फरमाते हैं कि देखिए खबरदार कहीं मेरे मरने के बाद आप मेरे गुस्ल कफन और उन चीज़ों में मशगूल हो के कहीं वो भूखा न रह जाए। और फिर अगर ज़माने को बतलाइए कि ये हैं वो रहबरान इस्लामी। वसीयत 47 को देख लीजिएगा, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बेटा मुझे इसने, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नसीहत हो रही है, बेटा मुझे इसने एक ज़रब लगाई है, खबरदार इसको दूसरी ज़रब नहीं लगाना। और क्या है वो आखिरी वक्त, यह है इंसानियत का ख्याल। चूँकि अब बहस ये है जो यहाँ बाज़ ममालिक में और बिलखुसूस वेस्ट में, अभी मुझे समझ नहीं आती, किसी ज़माने में यहाँ मसलन इन ममालिक में भी फांसी का सिलसिला होता था और किसास का सिलसिला होता था, तो अब जब ये ख़त्म किया है तो उलट इनकी दलीलें हो गई। लेकिन वो एक कानून है दूसरे मुश्किलों से बचाने के लिए और दूसरे लोगों की जानें बचाने के लिए, ये एक सिलसिला जो रखा गया है वो है किसास का भारत। लेकिन बेटा मुझे इसने एक ज़रब लगाई थी, इसको फ़कत एक ही ज़रब लगाना। अब ये है आखिरी वसीयतें जनाब अमीरुल मोमिनीन की। तो ये अमली अखलाक है जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का, यह है हुस्न खुल्क के जनाब अमीर अलैहिस्सलाम। तो बहरहाल अर्ज़ ये कर रहा था, ये इंसानियत से मोहब्बत का एक नमूना है। अब इन नमूनों को अगर देखेंगे तो हम इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे, साथ साथ बाज़ चीज़ें जो हैं वो उसमें। अब इसको अदालत कहिए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की, अदालत की जब बहस आती है, अभी आप इसको जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने एक जगह पे जो है वो अपने किसी ज़कात के जो कारिंदे होते हैं उनको वसीयत करते हुए इमाम फरमाते हैं कि आप जब कुछ हैवान लेके आओ तो उन हैवानों में से ऊँटनियाँ होंगी तो एक ही पे मुसलसल सवारी न करते रहना ताकि वो थक न जाए। ये है अली अमीरुल मोमिनीन की अदालत।
उसी करंदे को यहाँ फरमाते हैं जब कहीं सब्जे का इलाका हो, घास फूस हो, जहाँ ये हैवानात जो हैं वो ग़िज़ा अपनी खा सकें, चारा हासिल कर सकें, वहाँ जल्दी नहीं करना, वहाँ रुक जाना, आहिस्ता आहिस्ता उनको लाना। और फिर इमाम फरमाते हैं अच्छा दूध की ज़रूरत हो तो ऊँटनी का दूध दे लेना, दो लेना, लेकिन ख्याल रखना ऊँटनी का जो बच्चा है उसका भी। अब ये है वो जो इतनी हुकूमत का मालिक है, वो ऊँटनी के बच्चे के दूध का भी ख्याल रख रहा है। यह है हुस्न खुल्क का एक नमूना जनाब अमीरुल मोमिनीन की ज़ात। अब बात अगर हम इसको समेटना चाहें तो हम देख सकते हैं अपने इस साल हमने किस पे प्रैक्टिस करनी है, किस चीज़ को अपनी ज़िंदगियों में आजमाना है। हमारे यहाँ एक चीज़ जो है वो यहाँ तक ये आवाज़ जा रही है और इस कैमरे के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया भर में आवाज़ जाती है, इसलिए परवरदिगार मज़ीद तरक्की अता फरमाए हमारे मोहतरम दोस्त जनाब मौलाना ग़ुलाम हुसैन अदील साहब को कि हिदायत टीवी के ज़रिए से ये दुनिया भर में आवाज़ आपकी इस कमरे की जो है वो पहुँच जाती है। तो उसमें ये दुनिया वालों को हमें बतलाना है कि ये है अखलाक़े अलवी जिनको हमने अपनी ज़िंदगियों में अपनाना है। अब हमारी आदत क्या हो गई है, हमारी आदत ये हो गई है कि हम अक्सर इसमें कि करने की चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं। मैं किसी यहाँ के स्पीकर को सुन रहा था, वो टीच कर रहा था कि आप मसलन किसी लैंग्वेज के याद करना शुरू करें, तो वो एक मिसाल दे रहा था कि आप फुटबॉल के बारे में जो है वो 10 किताबें लिख लीजिए और 10 किताबें पढ़ डालिए, सारी किताबों को आप याद कर लीजिए। अब मसलन गोल को रोकना कैसे और अटैक कैसे करना है और डिफेंस कैसे करना है और दौड़ना कैसे और दूसरों को कैसे देखना है, आप 10 किताबें पढ़ डालिए, याद कर डालिए। लेकिन आप जब तक फुटबॉल ग्राउंड में नहीं जाएंगे आपको एक किताब का एक जुमला भी फ़ायदा नहीं देगा। लिहाजा अगर आपने वाक़ई कुछ हासिल करना है तो किताब से लीजिए और उसको अपनी अमली ज़िंदगी में जो है वो अपनाइए। नाजुल बलागा हो या कुरान मजीद, हम अक्सर क्या करते हैं, हम याद करने की हद तक तो करते हैं, लेकिन यह है कि हम प्रैक्टिस में नहीं आते। आइए कोशिश करें कि हम प्रैक्टिस के ज़रिए से इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। बहरहाल ये कलिमात किसार में नंबर 113 जो अर्ज़ कर रहा हूँ, ये खूबसूरत हिस्सा है। 13 इसमें फ़रामीन हैं जनाब, 18 फ़रामीन हैं, 18 सेंटेंसेस इमाम ने यहाँ इरशाद फरमाए हैं। और उसमें ये वला करीन का हुस्नुल खुल्क, आपका खुश अखलाक से बेहतर कोई दोस्त नहीं है। दोस्त, और इसी से आप दोस्त कमा सकते हैं। यानी मैं अगर जवान सामीन जो मुतवज्जे हों या मसलन पेरेंट्स अपने बच्चों को ये पैगाम डिलीवर कर सकते हैं, तो इस दौर में ये जो हमारे हाथों में फ़ोन आया है, इसने जहाँ से बाकी चीज़ें हमारे से छीनी हैं, उनमें से एक चीज़ हमारे दोस्त छीन ली है। हम ये समझते हैं कि हम जब बस दोस्तों से राब्ते में हैं, ये टेलीफोन के ज़रिए से हम राब्ते में हैं, लेकिन आप देखिए कि प्रैक्टिकल कनेक्शन हमारा जो है वो कितना कम हो गया है। छोटी छोटी चीज़ों से दोस्त मिल बैठते थे, खुद एक दूसरे को मिलना, एक दूसरे की ज़ियारत करना। आप अगर इसको देखिए, जो ये मुसाफे का और मसलन ईद के मौके पे या खुशी के मौके पे मोमिन का मोमिन के साथ मुआनिका करना, जिसको गले लगाना जिसको हम कहते हैं, इसका जिस्मानी तौर पर जो है वो और इंसान के ज़हनी तौर पर, एक है जिस्मानी तौर पर, एक है ज़हनी तौर पर। इसमें मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं कि ज़हनी तौर पर इंसान के लिए कितना मुफीद होता है जब आप किसी के हाथ में हाथ डालते हैं और आपके दिल में उसकी मोहब्बत होती है, तो वह आज़ा के ज़रिए से हाथ भी गोया ये सबूत बन जाता है और आपकी वो दिल की धड़कन और रगों की हरकत जो है वो उस दूसरे के दिल में सुकून। अब आजमा के देखिए इसको, अगर कोई आपका ऐसा साथी जो परेशान हाल है, आप अगर उसको ऐसे करेंगे, कुछ नहीं जनाब ठीक हो जाएगा सब, आप ऐसे करेंगे तो और उस पर असर होगा।
उसी आदमी को अगर आप उसके हाथ जो है वो ऐसे पकड़िए और उसके हाथ मिलाइए तो और असर होगा। इसी हाथ को थोड़ा सा अगर आप दबाइए तो उसमें और असर होगा। अगर दोनों हाथों को आप उसके हाथ दोनों हाथों के अंदर लेंगे तो उसका और असर होगा। और अगर किसी परेशान साथी को देखें तो इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिए कि कितना उस पर असर होता है। इसीलिए इस्लाम ने क्या किया है, इस्लाम ने जो है वो मुसाफे का जो कहा है, और मुसाफे का दोनों हाथों के साथ और दूसरे का हाथ। और अजीब ये है, मेरा हाथ मसलन मैं किसी से मुसाफा करता हूँ तो मेरे हाथ में उसका हाथ, उसके हाथ में मेरा हाथ। तो ये इंसान की मोहब्बतों में और यही अखलाकियात में से एक खुल्क है जिसको इमाम फरमाते हैं बेहतरीन दोस्त आपका जो है वो करीन हसब हुस्नुल खुल्क। तो इस कलिमात किसार में हमने नंबर 113 में ये एक जुमला पढ़ा है, चंद जुमले इसको और देख लीजिए। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ला माल अअवदु मिनल अक्ल। ये अलबत्ता सिलसिला जहन में रहे, सैयद रज़ी ने मुख्तलिफ चीज़ों से नाजुल बलागा को इकट्ठा किया है और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का कलाम जो है वो मजमुआ बनाया है। तो ये कलिमात किसार में से भी मैं बाज़ चीज़ों को देख रहा था कि मसलन सैयद रज़ी ने बाज़ चीज़ों को जो है वो एक जगह की चीज़ों को मुख्तलिफ नंबरों में और अलग अलग डाल दिया, यानी तकसीम कर दिया। ये भी है नाजुल बलागा में, और ये भी है कि बाज़ मुख्तलिफ जगहों में पड़ी हुई चीज़ों को एक साथ जमा कर दिया है। अब ये 18 जुमलात जो हैं वो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने एक साथ फरमाए हैं या अलग अलग फरमाए हैं, ये अलग बहस है, लेकिन हर एक अलग अलग और बेहतरीन और कामिल मौजू है। मैं समझता हूँ कि अगर इस साल 2023 के इस पहले सेशन में हम ये कर लें कि हम इस फरमान 113 के 18 जुमलों को कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में अपनाने की, जो इमाम ने रहनुमाई फरमाई है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी पुरसकून भी हो सकती है और ये हमारी ज़िंदगी है वो कामयाबियों की तरफ बेहतर अंदाज से चल सकती है। मुख्तसर अंदाज में इन जुमलात को हम पेश करते हैं। ज़रा देखिए, इमाम फरमाते हैं ला माल अअवदु मिनल अक्ल। वो जैसे एक पहले फरमान में भी हम पढ़ चुके हैं, अक्ल से बढ़कर कोई माल सूदमंद नहीं है। ज़्यादा मुफीद, अक्ल से ज़्यादा मुफीद जो है वो कोई चीज़ नहीं है। अब हम परेशान होते हैं अक्सर जो है वो ये है कि जनाब हमारे पास कुछ नहीं है। अब सोचने के लिए जिस करीम ने अक्ल दिया है, जनाब अमीर फरमाते हैं आपके पास बहुत कुछ है। और अक्ल की एक निशानियों में ये होती है, निशानी देखिए, इस्लाम ने फ़क्र की मज़म्मत की है, इसलिए दुआओं में इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने ये रब से मांगा है, परवरदिगार हमें फ़क्र से बचा। अब ये फ़क्र जो है वो क्या होता है, फ़क्र खुद एक सबब जो है वो ज़रा तवज्जो फरमाइएगा कि फ़क्र का एक सबब जो है अक्ल की कमी होती है। मोमिन जो है वो नहीं होता कि जो भिखारी बन के दूसरों का जो है वो एक मांगने वाला हो। मोमिन वो होता है जो अक्ल को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी की बेहतरी भी सोचता है और दूसरों की ज़िंदगी की भी बेहतरी सोचता है। लिहाजा अक्ल वो है जो दोस्त भी अक्ल के ज़रिए से मिलते हैं और अक्ल वो है जो माल के ज़रिए से। इसलिए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे बड़ा माल जो है वो आपके पास अक्ल है। अक्लमंद जो है वो मासूम ने कहीं कहा, फरमाने मासूम है कि जिसके पास मिट्टी और पानी है वो कभी भूखा नहीं मरता। अभी मिट्टी और पानी तो हम सब के पास होता है, मसला ये है कि उस मिट्टी और पानी को जो हम वो दो चीज़ें, मिट्टी और पानी हो तो उससे कैसे इस्तेफादा करना है, ये अक्ल से इंसान काम लेके बहुत कुछ उससे हासिल कर सकता है। इसमें ज़्यादा जो बाज़ मुफस्सिरीन और शारहीन है वो कहते हैं इससे मुराद ये है कि ये ज़राअत एक बरकत का ज़रिया है, यानी आप उसके ज़रिए से पानी और मिट्टी अगर हो तो आप अपने खेत अपने फसलें जो हैं उगा सकते हैं। तो ज़मींदार लोग कहते हैं कि ये ज़मींदारों के लिए है कि जिसके पास मिट्टी और पानी हो तो वो भूखा नहीं मरता, यानी खेती बाड़ी करें आपके रिज़्क़ में बरकत होगी। दूसरा जुमला इमाम फरमाते हैं वला वहदत औहश मिनल उजुब। जैसे उस पिछले फरमान में हमने अर्ज़ किया, जनाब इमाम का फरमान नाकल किया है, इमाम वहाँ भी यही फरमाते हैं और यहाँ भी वही है कि सबसे वहशतनाक चीज़ जो है वो क्या है, वो है इंसान का गुरूर और इंसान का तकब्बुर। या मुफ्ती जाफ़र हुसैन मरहूम ने तर्जमा जो किया है, खुदबीनी से बढ़कर कोई तन्हाई
वहशतनाक नहीं है। यानी खुद बीनी जो है वो खुद एक तन्हाई होती है। क्या जी हाँ, खुद बीनी, तकब्बुर और उज्ब जो है ये एक तन्हाई होती है। इंसान जब हर किसी को अपने से कम समझता है तो लोग आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होते जाते हैं, और जैसे अर्ज़ किया है फिर मजबूर ही उसके होंगे, कोई अपनी मर्ज़ी से उसका नहीं बनेगा। वला अक्ल का तदबीर, और अक्ल की निशानी, सबसे बड़ा माल जो है वो अक्ल है, और अक्ल की निशानी क्या है? वला अक्ल का तदबीर, तदबीर से बढ़कर कोई अक्ल की बात नहीं है कि इंसान जो अक्लमंद होता है वो अपने कामों को सेट रखता है, उनको तदबीर और तरकीब के साथ रखता है। मुझे कब क्या करना है, कितनी देर करना है। आइए हम इस अपने अक्ल का सबूत देते हुए कुरान मजीद के दस्तूरुल अमल को मद्देनज़र रखते हुए, नहजुल बलागा की इन हिदायत को नज़र रखते हुए हम कोशिश ये करें कि हम अपने उमूर को तदबीर, अल्लामा इकबाल का वो क्या है कि जब इंसान अपने तदबीर कर ले कि मुझे क्या करना है, अपने कामों की प्रॉपर तरतीब दे ले, और फिर जैसे अल्लाह का हुक्म है उसके मुताबिक कोशिश करे, तो यकीनन उसको कामयाबी हासिल होगी। इसके बाद का एक जुमला, वला करम तकवा, इमाम फरमाते हैं कि तकवा से बढ़कर कोई बुजुर्गी और इज्जत नहीं है, कोई बुजुर्गी तकवा के मिसल नहीं है। अब ज़रा देखिए, ये जुमला आपने सुना है, इसी पे ख़त्म कर रहे हैं। ला करम का तकवा, करम जो है वो कोई इज़्ज़त, ला करम का तकवा, तकवा की माने कोई इज़्ज़त नहीं है। ये जुमला यकीनन आपके जहन में होगा, कुरान मजीद का वो जुमला है, और इसी को हम कहते हैं कुरान और नहजुल बलागा। यानी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अपने लफ्ज़ों में इसको कैसे पेश किया है। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, इन्न अक्रमकुम इनदल्लाहि अत्काकुम, उसको अपने लफ्ज़ों में गोया तफसीर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ला करम का तकवा, तकवा जैसी और इज़्ज़त कोई नहीं है। तो इसी को कहते हैं, ये इस अंदाज में दस्तूरात कुरान को अमीरुल मोमिनीन अपनी ज़बान में कैसे पेश करते हैं। और पांचवा जुमला इस फरमान का 18 में से जो वहाँ से हमने शुरू किया था, पैगंबर क्या हैं? पैगंबर हैं मालिक खुलुक़ अज़ीम, और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वला करीन का हुस्नुल खुल्क़, अब अगर आप हुस्न खुल्क़ पे चलेंगे तो आप का इससे बेहतर कोई दोस्त हुस्न खुल्क़ से नहीं है। यानी हुस्न खुल्क़ आपके दोस्त बढ़ाएगा। होंगे दुश्मन, कातल तक के लिए तैयार होंगे, लेकिन उम्मीद रखेंगे करम की मोहम्मद मुस्तफ़ा से। ये किस वजह से है? ये है अखलाक़े मुस्तफ़ी। दो वाक़े मुझे याद आते हैं, और दोनों में किरदार अलवी, वक्त नहीं है कि हम उसकी तरफ जाएं, दोनों में किरदार अलवी चमकता हुआ नज़र आता है। एक वाक़या वो है कि जब शब हिजरत अली को सुलाया तो वो क्या था? उसमें यह था कि इन मुशरिकों को बात मेरी नहीं मान रहे थे, लेकिन अपनी कीमती अमानतें मुझ मोहम्मद के पास रख रहे थे। ये मालिक खुल्क़ अज़ीम है। और जब मक्का फतह कर लिया है, वहाँ अखलाक़ मुस्तफ़ी नज़र आता है। जब किसी ने ये देखा कि आज हम फाते हैं, तो उन्होंने कहा कि अरब ने कहा आज कैसा दिन होगा, तो अलम जिसके पास था उसने कहा अल यौम यौमुल मंतकम, आज का दिन इंतकाम का दिन है। जनाब अमीर तक, जनाब पैगंबर तक ये बात पहुंची, तो उससे अलम लेके अली को दिया और फरमाया नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा, आज इंतकाम का दिन नहीं है, आज रहमत का दिन है। ये है अखलाक़ मुस्तफ़ी। शब हिजरत निकलते हुए मक्का से देखें तो वहाँ अली का किरदार भी है, मुस्तफ़ा के पास दुश्मनों की अमानतें भी हैं, और यहाँ क्या है, जब उसी मक्का में फाते हुए हैं तो फिर रहमत की झलक नज़र आती है। परवरदिगार हमें इस साल में इन अखलाकियात मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।